ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, ये हेउछि श्रीमद् भगवत गीता ओडिया विश्लेषण सीरीज रो 16तम वीडियो। आज आमे आलोचना करिबा चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास युग। तृतीय अध्याय मान प्रथम रु तृतीय अध्याय आमे संपूर्ण करि सारिछे। सेई विश्लेषण गुड़िक देखिबा पई आपण श्रीमद् भगवत गीता सीरीज रो प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो गोटे परे गोटे देखि पारिबे। तेणु आज चलंतु जानिबा ज्ञान कर्म संन्यास युगरे श्रीकृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र रे कौन सब ज्ञान प्रदान करुछंती। इमं विवस्वते जोगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मानवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्री भगवान कहिले, मु एही अविनाशी जोग कर्म जोग सूर्यंकु कहिथिली। सूर्य तांक पुत्र वैवस्वत मनुंकु कहिथिले एवं मनु तांकर पुत्र राजा इक्ष्वाकुंकु कहिथिले। अर्थात ज्ञान केवल देवा यथेष्ट नुहे, ग्रहणकारी को ताहार मूल्य मध्य बुझिबा एवं विश्वास करी पालन करिबा दरकार। श्रीकृष्ण कहउछंती जे तांकर आध्यात्मिक ज्ञान नूतन नुहे, यह चिरंतन विज्ञान। से पूर्वरु विवस्वानंकु देइथिले। विवस्वान मनु और इक्ष्वाकु माध्यमरे ताहा दिया जाइथिला। एहा हेउछि अवरोहण पद्धति, जहा गुरु ठारू शिष्यंकु ज्ञान भावरे दिया जाए। यह सहज और दुसमुक्त उपाय। विपरीत भावरे आरोहण पद्धति कहिले व्यक्तिगत चेष्टा बा ज्ञान लाभ करिवार उपाय, जहा कठिन एवं समय सापेक्ष अटे। अर्थात श्रीकृष्ण कहिले, मु एही जो ज्ञान अर्जुन तुमको दबाकु जाउछि ताहा नूतन नुहे, ताहा चिरंतन बहु पुरातन। मु तांको सूर्यंकु ज्ञान देइथिली एवं सूर्य तांको पुत्रंकु से ज्ञान ट्रांसफर करिथिले वैवस्वत मनुंकु एवं मनु ताको ट्रांसफर करिथिले बा रूपांतरित करिथिले बा ताको देइथिले राजा इक्ष्वाकुंकु। तेणु एही ज्ञान जहा आज तुमे पाइबाकु जाउछ, जो ज्ञान कर्म संन्यास जोगरे जो ज्ञान मु तुमको दबाकु जाउछि ताहा पुरातन ज्ञान एवं यह गुरु शिष्यंक ठारू गुरु ठारू शिष्य को पाखकु रूपांतरित होइछि। कालक्रमे गुरु शिष्यंकु एवं जे शिष्य से पुणी गुरु हेई आउ जणे शिष्यंकु एवं जो शिष्य पुणी गुरु हेई आउ जणे शिष्यंकु ताहा रूपांतरित करिछंती। तेणु गुरु आ शिष्यंक ठारू जो ज्ञान को ग्रहण करा जाए, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ताको अवरोहण पद्धति कहा जाए, जहा एक सहज माध्यम एवं दोषमुक्त माध्यम। कारण गुरुंक पाखरे यथेष्ट ज्ञान थाए, कोटा ठीक एवं कोटा भूल, जहा शिष्य को से केवल ठीक मार्ग रे ही जीवा पाई प्रवर्ताई थांती। किंतु जदि जने आरोहण पद्धति रे व्यक्तिगत भावरे रिसर्च करिबो, व्यक्तिगत भावरे कोनोसी विज्ञान उपरे गवेषणा करिबो, हुए तो तार जीवन शेष हो जाई पारे, हुए तो तार गवेषणा सफल भी न होई पारे। तेणु गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान को सहज भावरे गोटे पीढ़ी रु आउ गोटे पीढ़ी को पहुंचा जाई पारिबो एवं जनंक ठारू गुरुंक ठारू शिष्य को अति सहज भावरे पहुंचा जाई पारिबो बोली श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछंती। श्रीकृष्ण कहउछंती, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह पहता जोगो नष्टः परम तप। श्रीकृष्ण कहउछंती, हे शत्रुजित, राजर्षि माने एक धारावाहिक परंपरा भावरे एही जोगर विज्ञान पाई आसुथिले, किंतु समय क्रमे ताहा संसार लोप हो जाइछि। मु एई जो दिव्य ज्ञान सूर्यंकु देइथिली, सूर्य तांक पुत्रंकु देइथिले, से तांक पुत्र पुणी मनुंकु देइथिले, मनु ताको इक्ष्वाकुंकु देइथिले। एमती एही भली भावरे राजर्षि माने एही ज्ञान बा एही गुरु शिष्य परंपरा धारावाहिक परंपरा भावरे जोगर विज्ञान पाई आसुथिले, किंतु समय क्रमे ताहा संसार लोप हो जाइछि।
अर्थात दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा माध्यम शिष्य को दि जाए। यही पद्धति भगवान आरंभ हो ब्रह्मा विवस्वान मनु और इक्ष्वाकुंक भली राजर्षि माध्यम राजर्षि मानक माध्यम यही सब ज्ञान धीरे धीरे नूतन पीढ़ी को व्यापी चली किंतु समय क्रमे यह नष्ट हो गला। तार कारण हेउची अनुशासन और निष्ठाहीन शिष्य माने यहाकु भ्रमित व्याख्या कले। तेणु भगवान निजे यार पुनः प्रतिष्ठा करती। दरकार पड़िले भगवान पुणी यार पुनः प्रतिष्ठा करती। जेपरि भाव में आज मु पुणी थरे तुमको से ज्ञान देउछि हे अर्जुन, मु आज पुणी थरे से ज्ञान को पुनः स्थापित करुछि तुमको कही। सएवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। हे अर्जुन, मु सेहि प्राचीन अत्यंत गुप्त जोगर विज्ञान आज तुम सम्मुखरे प्रकाश करी, कारण तुमे मोर सखा, तुमे मोर भक्त एवं तुमे एही अलौकिक ज्ञान को बुझिबार यथेष्ट योग्य बोली मु मने करुछि। श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछंती जे सीए गुप्त जोग विद्या जहा वर्तमान तांको प्रकाश करुछंती ताकू बुझिबाकू भक्तिर आवश्यक थाए एवं एही ज्ञान गुप्त रही थाए, कारण जेउठारे योग्यता न थाए सेठारे ए ज्ञान को परिप्रकाश करा जाए नाही। किंतु हे अर्जुन, तुमे योग्य थिल, तुमे योग्य अट, कारण तमर भक्त, तुमे मोर भक्त एवं तुमे मोर सखा। भक्ति बिना गीतार गभीर अर्थ बुझीवा संभव नुहे। यही श्लोक भक्ति विहीन भाष्य को अवैध बोली कहिछि। तेणु चलंतु देखिबा पुणी आउ ओटिए श्लोक रे भगवान कौन कहउछंती। एठी अर्जुन कहउछंती, अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमे तद बीजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। एठी भगवान एते सब कथा कहिला परे अर्जुन मन रे अनेक संशय उत्पन्न होइछि, अनेक द्वंद्व उत्पन्न होइछि। अर्जुन से द्वंद्वर विवश होई, से द्वंद्वर प्रवेश होई अर्जुन भगवान को पचारुछंती, हे अर्जुन कहिले आपण विवस्वानर जन्मर बहुत पर जन्म होइछंती। वासुदेव कृष्ण आपण विवस्वानर बहुत जन्मर बहुत पर जन्म होइछंती, तेणु आपण प्रारंभ रे विद्या तांको किपरि प्रदान करिथिले ताहा मु बुझी पारु नाही। अर्जुन कहउचंती कृष्ण तुमे तो देवकी गर्भरु जन्म होइछ, विवस्वान तो तुम बहु पूर्वरु थिले, सूर्य तो तुमर बहु पूर्वरु थिले, तेणु तुमे किभଳି एई विद्या सबु तांको प्रदान कल एवं सेई विद्या से माने ग्रहण कले। तेणु तुमे कौन कहूछ मु बुझी पारु नाही, मु द्वंद्वरे पड़िछि। तेणु श्रीकृष्ण वक्तव्य घटना समूहर आपाततः असामंजस्यता लक्ष्य करी अर्जुन द्वंद्वग्रस्त होइछंती। सूर्यदेव प्रायतः सृष्टिर प्रारंभरु अछंती बोली अर्जुन को जना, किंतु श्रीकृष्ण एबे संसार रे जन्म ग्रहण करिछंती। यदि श्रीकृष्ण वसुदेव और देवकीकर पुत्र होइतांती तेबे सूर्यदेवଙ୍କ ठारु ए ज्ञानटी देइथिबा उक्ति अर्जुन को असामंजस्य बोध होउछि। तेणु ए विषय रे प्रश्न करुछंती अर्जुन। अर्जुनଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କରେ ତାର କଣ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। श्री भगवान कहिले, हे परम तप अर्जुन, तुमे ओ मु उभय अनेक जन्म आगरु ग्रहण करि सारिछे। तुमे से सब भूली जाइछ, किंतु मोर सब मने अछि। भगवान कहउछंती जे श्रीकृष्ण जदिओ मनुष्य रूप रे, श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछंती जदिओ से मनुष्य रूप रे अवतार नियंती, माने श्रीकृष्ण निजे मनुष्य रूप रे अवतार नियंती, तथापि से दिव्य शक्ति और ज्ञान रे सर्वशक्तिमान अटंती। नास्तिक माने तांको साधारण मनुष्य बोली भावी भ्रमणे पड़ती, किंतु भगवान सर्वज्ञ सर्वव्यापी और मायार ऊपर अछंती।
ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନର ବନ୍ଧନ ସେ ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଜୀବ ବନ୍ଧନରେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ନଥାନ୍ତି। ଜୀବ ଓ ଭଗବାନ ଉଭୟ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତିରେ ମହାନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। ତୁମେ ମୁଁ ଅବତାର ନେଇ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞ, ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ମୁଁ ମାୟାର ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନାହଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ହେଲା ଜନ୍ମ ନେଉଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛେ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଉଛେ। ତେଣୁ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ସବୁ ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ମନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ବିବସ୍ୱତଙ୍କୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯାହା ତୁମେ ଅନଭିଜ୍ଞ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅନଭିଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପରମ ତପ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶଙ୍କାକୁ ଜ୍ଞାନର ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନର ଭ୍ରମକୁ ପୁଣି ଦୂର କରିପାରୁଛନ୍ତି। अजोपि सन्नभयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। ଯଦିଓ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଅଜନ୍ମା, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର, ଅବିନାଶୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ, ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଯୋଗ ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଂସାରରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଅଟେ। ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ସାକାର ଓ ନିରାକାର ଉଭୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ କହେ, ଦ୍ୱେ ଭାବ ବ୍ରହ୍ମଣ ରୂପେ ମୃତଂ ଚୈବ ଅମୃତଂ ଚ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ମାଇକ ଦୋଷରହିତ ଯୋଗ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କହେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଭଗବାନ ନିର୍ଗୁଣ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ରୂପ ପ୍ରାକୃତ ଗୁଣରହିତ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଉଭୟ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଥା ସାକାର ଓ ନିରାକାର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଅଜନ୍ମା, ମୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର ମୁଁ, ଅବିନାଶୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମୁଁ, ତଥାପି ମୋର ଦିବ୍ୟ ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସଂସାରରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ସଂସାରରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତେବେ କଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏହି ବିଷୟକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, यदा यदा हि धर्मस्य, हे अर्जुन, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ସଂସାରରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂସାରରେ ଅବତରିତ ହୁଏ, ମୁଁ ଅବତାର ନିଏ। ଏବଂ ଅବତାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ। ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ଅବତରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେ ଧର୍ମକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାପୀକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ପାପକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାରର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ 4 ପ୍ରକାରରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧର୍ମର ମାର୍ଗର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି? ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ, ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟରୁ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅବତାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରନ୍ତି, ଧର୍ମର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି।
ତେବେ ତାଙ୍କର ଅସଲ କାରଣ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାପନ। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଜୀବଙ୍କୁ ସାକାର ରୂପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଜୀବଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ରୂପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖି ବହୁ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଆଗରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତଟିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନିଜର ଭଗବାନଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ। ଏହି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଜୀବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରେରିତ କରି ମୁକ୍ତି ପଥ ଦେଖାନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଶ୍ଲୋକ ନେଇ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।